पंचायत बाजार का मुनीर अहमद शेख साहब की सरबराही में उसकी काबीना का और दीगर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग हमारी कॉल पे आए। और मौजूद जो वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले उसके हवाले से हम ज़रूरी समझते थे कि एक दूसरे से हाल अहवाल हो और कुछ हक़ाइक़ आवाम तक सामने आ जाएँ, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने वक़्त निकाला और आ गए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब एक इंतहाई दिलसोज वाक़या हुआ कि खारान के एक मारूफ ताजिर हफीज़ुल्लाह लोराजा साहब को चंद दहशतगर्दों ने अगवाकारों ने उनके घर से ज़बरदस्ती अगवा किया। और ये अमल हम सब के लिए इंतहाई परेशानी का बायस था, और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि खारान के अवाम बल्कि पूरे इंसानियत के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक अमल था। तो जो ही हमें इस बात का पता चला, उसकी लवाहिकी न आए, तो फौरी तौर पर हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी सबसे पहले कि DPO साहब और हमने एक दूसरे से रब्ता किया फौरी तौर पर कि हमें जो इक़दाम करने थे उनमें तो सबसे पहले ज़रूरी था कि हम फौरी तौर पर इलाके की नाकाबंदी करें यहाँ पे और दूर दूर जहाँ तक हो सकता है। खुसूसन मुल्क के जो हमारे अज़ला हैं इन तमाम एरियाज़ में फौरी तौर पर नाकाबंदी, रास्तों का रोकना ये लाजमी अमर था। तो जो हमने बर वक़्त कर दिए, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि पंजगुर तक भी हमने रास्ते किए मुख्तलिफ जगहों पे कि रास्ते बंद हों और ये जो भी हैं जहाँ पे भी हैं यहाँ से जाने ना पाए, और तब तक हमें फिर मौका भी मिले कि हम मज़ीद तैयारियों के साथ फिर उनका घेराव तंग कर लें। तो उसी वक्त पूरे इलाके की नाकाबंदी हो गई बशमूल हमसाया इलाकों की। साथ साथ फिर जो पुलिस ने कार्रवाई करनी थी कि इलाके का सीन, जो क्राइम सीन बोलते हैं, उस वक्त महफूज करना, वहाँ से सबूत इकट्ठा करना, और बाज़ औक़ात उन्हीं सबूत की रोशनी में फिर अगर कोई और सबूत न मिले तो उन्हीं की रोशनी में फिर सुराग लगा के उन लोगों तक जाया जा सकता है। तो वो तमाम अमल FIR का कटना ये सारे पुलिस की तरफ से बर वक्त भी हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ऐसा अंदाज में उन्होंने अपने उन कामों को तश्कील दिया। साथ साथ फिर मुसलसल हम राब्ते में रहे। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था खारान के अमन अमान के हवाले से। पहले भी कुछ साल पहले इस तरह के वाक़यात हुए थे, तो इस वाक़यों को लेकर बहुत सारे लोग मज़ीद परेशान हो गए। खुसूसन ताजिर बिरादरी में एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर ये वाक़या घर में किसी को इस तरह उठाया जाता है और अगर ये वाक़या ऐसा हो जाता है और ये बेनकाब नहीं होते और ये नहीं पकड़े जाते, तो ये सिर्फ एक फ़र्द का किस्सा नहीं रहेगा, फिर हर एक की बारी आएगी। न सिर्फ ताजिर महफूज होंगे बल्कि आम लोग और कोई भी शहरी महफूज नहीं होगा। तो इस बात को लेकर फिर हम मज़ीद परेशान थे और हमारे लिए एक चैलेंज से भी कम नहीं था। तो इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे हम सबको यकीन था। एक तो अच्छी बात हो गई कि DPO साहब महमूद नोतरी साहब की, उसकी टीम और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन की। इस कोऑर्डिनेशन, राब्ते और इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मुसलसल तगदो मेहनत से एक तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो मशकूक बंदा जिसकी इत्तला हमें बर वक्त मिली थी कि एक मशकूक सर्फ गाड़ी, काली सर्फ गाड़ी और उसके साथ एक मोटरसाइकिल है, वो किसी मशकूक एरिया में इसी ही सीन के दौरान वाक़ई कुछ अर्से बाद वो घूम रहे हैं। तो हम मीटिंग कर रहे थे, तो महमूद साहब ने बताया कि मुझे कोई इतना हुई है, आप लोग अपने बाकी काम करें, मुझे इजाज़त दें। तो उस वक्त वो और फिर AC साहब अपनी टीम तश्कील करके वहाँ पे मज़ीद उनके पीछे गए। और इस दौरान फिर मैं आप सब के सामने ये भी करूँगा कि हमारे साथ AC बेस में शहजाद ज़हरी साहब का जितना सपोर्ट रहा है, मैं समझता हूँ कि वो अगर सपोर्ट नहीं होता शायद हम अपनी मंजिल तक इतना करीब जल्दी नहीं पहुँचते। तो मैं आप लोगों की तवज्जो से मैं उस नौजवान मर्द का, एक ऑफिसर का शुक्रिया अदा करूँगा और मैं साथ उनके एप्रिसिएशन के लिए आगे लिख भी लूँगा। तो उसका बहुत ही अच्छा रोल रहा। तो इसी दौरान उन्होंने हमारी टीम के साथ मुकम्मल ताउन किया, इलाके की नाकाबंदी, और साथ साथ फिर यहाँ पे FC कमांडर का रियान साहब से उनसे भी हमने उनके जो जहाँ जहाँ ताल्लुकात उनके पोस्ट वगैरह थे उनको भी बता दिया कि पंजगुर तक उनके जितने पोस्ट हैं वहाँ पे भी इतला दें। और फिर DC पंजगुर साहब से भी राब्ते हुए मुख्तलिफ जगहों पे। तो हर एक ने हमें हमारी कॉल पे लब्बैक कहा और हमें सपोर्ट देने के लिए उन्होंने तमाम उनसे जो हो सकता था रास्ते बंद करने के हवाले से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से हमें सपोर्ट दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसी मशकूक गाड़ी का पीछा करके बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम कामयाब हो गई उसी गाड़ी को, और उसी गाड़ी में जो बंदा सवार था उसको गिरफ्तार करने में।
اور وہی بند اسی سے ہی لیڈ ملی بندے، اور یہ واقعی یہی انہیں اغوا کاروں کا کارندہ تھا، اور اس سے پھر ہمیں اسلحہ بھی برآمد ہو گیا. اور وہ بڑی تکلیف دہ عمل ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ڈیوس فورس کے روپ میں وہ کالی بھیڑ تھا، اور اسی نے پھر نہ صرف فورس کو بدنام کیا ہوا تھا بلکہ اسی آڑ میں لے کر وہ اس طرح کے دھندے شاید پہلے بھی کر چکا ہوگا اور ابھی بھی کیا تھا. تو نہ صرف اسلحے برآمد ہو گئے بلکہ ان سے وہ ہتکڑی بھی برآمد ہو گئی، جس سے مغوی نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے مجھے ہتکڑی لگایا تھا. وہی ہتکڑی جو مغوی کو لگایا گیا تھا وہ ہتکڑی برآمد ہو گئی. اس کے بعد ایک طرح کی 24 گھنٹے میں جب وہ دریافت ہمیں ملا اور گرفتاری ہو گئی تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یقیناً ہمیں جس طرح امید تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے ایسا ہی ہوا. اس کے بعد تو پھر اغوا کاروں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا. جب ان کا کارند پکڑا گیا اس کے بعد ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ کہیں اور بیچنے کا، نہ اس کو نقصان دینے کا، نہ کہیں لے جانے کا. لے اس لیے نہیں جا سکتے تھے، تمام راستے بند تھے. تو اس کے بعد ہمیں یہ تسلی ہو گئی کم از کم کہ ابھی وہ ضرور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑ دیں گے، ان کے پاس اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو یہ جو پہلی گرفتاری ہو گئی ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم پورے نیٹ ورک تک پہنچے. اور اس کے بعد ہماری جو تفتیش ہے، ابھی ہم بہت ساری چیزیں اس وقت چونکہ تفتیش کا عمل جاری ہے، ہم میڈیا کے سامنے یا کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا، مگر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. قانون سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں کریں گے. نہ اس میں کسی کا بغض سامنے آئے گا، نہ کسی کی پسند ناپسند سامنے آئے گی. ایک بات یہ ہے کہ جو بھی مجرم ہوں گے ہمارے سامنے آتے جائیں گے. تفتیش کی گرہیں جو ہی کھلتی جائیں گی وہ لوگ قانون کی گرفت میں آئیں گے، چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو. اس حوالے سے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ نہ کوئی ہمیں نہ کہہ سکے گا، نہ ہم کسی اثر میں آئیں گے. اس پہ میں داد دیتا ہوں ڈی پی او صاحب کو، اس کے عملے کو، کہ یہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگوں نے لاکھوں روپے آفر کیے کہ اس مغوی تک آپ انفارمیشن پھیلاؤ، انفارمیشن دو، یہ بات اس تک پہنچاؤ، یہ بات ان سے لے لو. یہاں تک بھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مجھے پتہ چلا. اس کے لیے میں ڈی پی او صاحب کو اور اس کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ یہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں اتنا سخت سیکورٹی رکھنا اور اتنا رازداری رکھنا بہت انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے یہی چیلنج تھا کہ گرفتار تو ہوا مگر بندہ سامنے آئے کہاں پہ ہے. تو اس کے لیے مسلسل ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہے اور مختلف سورسز استعمال کرتے رہے، اور ہمیں معلوم ہوتا گیا، کچھ اشارے ملتے گئے. ایک دو دفعہ ہم پہلے گئے مگر لاسٹ جو دفعہ ہم گئے بھرپور تیاری کے ساتھ، اس وقت ہمیں پوری انفارمیشن ملی تھی کہ ایک دو پہاڑی سلسلے ہیں، خطرناک پہاڑی سلسلے، کہ وہاں پہ مغوی کو رکھا گیا ہے اور راستہ ان کو جانے کا مل نہیں رہا ہے. راستے بند ہے، ان کے پاس گاڑی وغیرہ بھی نہیں ہے. یہاں تک میں نے سنا تھا کہ شاید ان کو راشن پہنچانے کا عمل بھی بہت سست ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی آئسولیٹ ہو گئے ہیں. تو اس بات کو لے کر انفارمیشن چونکہ پکی تھی، پھر ہم نے ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جس میں ہمارے جتنے وسائل تھے پولیس اور لیڈیز کے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جتنا بھی ہو سکتا تھا کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ اور درجنوں کے حساب سے گاڑیاں جو ہماری بس میں تھی سب کو اٹھا کے. ایک بات میں اس میں کہوں گا کہ ہم اتنے اس میں ہمارا ارادہ مضبوط تھا کہ ہم نے اپنے ساتھ ایک ہفتے کا کم از کم سامان، راشن ٹرک میں، یعنی مچھردانی سے لے کر چارپائی سے لے کر سارے اس لیے اٹھایا کہ جب ہم جائیں گے تو انہی پہاڑوں میں رہیں گے. جب تک ہم اپنے بندے کو بازار نہیں کرتے، چاہے جتنا دن لگیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے ہم نکلے تھے، اور ہمیں یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ اس عمل سے انشاءاللہ ان میں خوف بھی پیدا ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو ہاتھ ضرور آئیں گے، تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. اور اس دوران ہمارے سامنے ایک مد نظر یہ بھی تھا کہ ہم اگر جاتے ہیں آپریشن کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات آپریشن میں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے مغوی کو بھی. تو یہ بات بھی ہمارے نظر میں تھی کہ ہم اگر کوئی آپریشن کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بندے کو نقصان پہنچے. تو اس حوالے سے الحمدللہ ہماری اسٹریٹجی برابر تھی. تو جو ہی ہم نے پہاڑوں میں آپریشن شروع کیا، تقریباً رات 9 ساڑھے 9 تک انہی پہاڑوں میں، تو جب یہاں سے نکلے تھے تو ہمیں اندازہ تھا، اور بعد میں یہ بھی ذرائع سے بھی ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جو ہم یہاں سے نکلے تھے تو اغوا کاروں نے اپنے دل میں یہ کہتے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ماں سوائے اس کو چھوڑنے کا، تو یا چھوڑنے کا یا کسی طریقے سے اور ان کے پاس چارہ نہیں تھا. تو اسی وجہ سے جب گئے اور ہم نے آپریشن شروع کی تو وہاں پہ ہمیں کچھ اور اطلاعات تھی کہ کہیں اور بھی چھاپے لگائیں گے. تو اسی دوران پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور بلکہ کہیں پہ لے جا رہے تھے. تو بعد میں پھر ہمیں
दरुक की यहाँ पे पोस्ट पे फिर हमने उसको पिकअप में बरामद भी कर लिया। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जितना भी मैं शुक्र बजाना वो कम है कि हमारे होते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और खारान के लोगों की जो उम्मीदें हम सबसे वाबस्ता थीं, इसमें अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआओं और अमली ताउन से हमें सुरखुर कर लिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगवाकार गिरफ्तार हो गए बमे सबूतों की, और उसके बाद इनके नेटवर्क का भी हमें पता चला, जिस पे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे तफ्तीश के मुताबिक आगे जाएंगे कानून के मुताबिक। और 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी मगवी सही सलामत बाज़ाब हो गई। और जिस तरह हमने धरने में आप लोगों से एक वादा उम्मीद के साथ किया था कि हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मगवी सेहत और सलामती के साथ हमारे दरमियान हो गया, तो अल्लाह पाक ने हमारी दुआ को कबूलियत का दर्जा देकर हमें ये मौका फराहम किया कि आज हम और आप सब आवाम के सामने सुरखरू हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि चूँकि ये वाक़या था, ज़ाहिर लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, कुछ गलतफहमियाँ थी जो भी थी, तो हम चाह रहे थे कि आप लोगों के ज़रिए हम आवाम को ये गुज़िश्ते की जो कारकर्दगी हुई उसके थोड़े कुछ एपिसोड से आप लोगों को आगाह करें। चूँकि तफ्तीश का अमल जारी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त हम मज़ीद अफशा नहीं कर सकते जिससे हमारा तफ्तीश मुतासर हो सकता है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये कारकर्दगी थी। और मैं साथ साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने तमाम जवानों का, पुलिस के तमाम जवान, नेवीज़ के तमाम जवान, ड्राइवर से लेकर सिपाही और ओहदेदारान, और ख़ासतौर पर लोग कह रहे थे कि खुदा बख्श साहब इस वक्त हमसे भी ज़्यादा आगे जा रहे थे पहाड़ों पे रात की तारीकी में, तो एक एक बंदे का, यानी यहाँ पे लेडीज़ के, पुलिस के जवानों से, कोई ओहदेदार था, कोई ओहदेदार नहीं था, कोई वर्दी वाला था, वर्दी वाला नहीं था, और दफ्तर का स्टाफ टोटल अमला बशमूल बेसिमा सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर के, में ये सब काबिल इनके दाद के काबिल हैं। और इनका जोश जज्बा ये भी दीदनी था कि ये पुरखतर सफ़र में भी ये बड़ी खुशी से और खंद पेशानी से साथ रहे थे। इस तरह का मैंने सफ़र नहीं देखा था। कुछ लोग होते हैं हमारी मजबूरी आते हैं, मगर यहाँ पे मैंने अपने किसी जवान के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं देखी। वो पुरअज़्म थे, हौसलामंद थे। इसी जवान यही हौसला और इनके अज़्म पुरअज़्म होने की वजह से दुश्मन शिकस्त खा गया। और इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है कि ये और इनके बाकी नेटवर्क अपने कैफियत किरदार तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया।